शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणामये नारायण नमोस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणामये नारायणे नमोस्तुते 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 गणेश जननी मागो करो के दया गणेश जननी मागो करो दया कृष्ण के फकीर रूपे दाओ तुम्हें करा कृष्ण के फकीर रूपे दाओ तुम्हें करा नारायणी ओ नारायणी हे গর্ভগৃহের থেকে মুখে চিন্তা চিত্রটা কি দেখো চিঠিটা চিঠি কোথায় পাই শ্রীমদ ভাগবতের চিঠি আছে ভাগবতের খাতাতে পাতাতে ওখানে দেখাতে দেখি তো বন্ধ করে রেখেছে চিত্র না চিঠি পরিষ্কার করুন চিঠি এটা আমার গুরুপাদ পদ্মের ছবি প্রভুপাদ নিশীথ কুমার গোস্বামী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভ্রাতুষ্পুত্রের বংশধর নবদ্বীপের রামসীতা পাড়ার উনি আচার্য পর্যায়ে চলেন উনি হয়তো নাম শুনে থাকবেন নবদ্বীপের নিশীথ কুমার গোস্বামীর নাম শুনেছেন শোনেন উনি গৌরী মঠে একসময় সংস্কৃত পড়াতে দেবানন্দ গৌরী মঠে বিষ্ণুপ্রিয়া